नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने आपण माने जानती रज पर्वटी आम हिंदू मानकर विशेष पर्व होई थाए एवं विशेष करी एही पर्वटी नारी मानक पई विशेष होई थाए। तेबे रज पर्वटी आमर ज्येष्ठ मासर शेष एवं आषाढ़ मासर आरंभ रे होई थाए एवं एही रज पर्वटी को विशेष करी आमे 3 दिन धरी पालन करिथाउ। प्रथम रजटी पहिली रज, द्वितीय रजटी रज संक्रांति बा मिथुन संक्रांति, तृतीय रजटी भूमिदह एवं चतुर्थ दिन को बसुमती स्नान भावरे जना जाई थाए। एही दिन भूदेवी को स्नान करा जाई थाए। सांग माने रज शब्दटी रजस्वाला शब्दरू आसीछि जहा नारी मानकर मासिक धर्म को बुझाई थाए। तेबे सांग माने एपरी माना जाई थाए जे बसुमती देवी अर्थात आमर माँ धरित्री एही 3 दिन रजस्वला अवस्थारे थांती जहाकी आमर समस्त नारी मानक पाई मध्य पालनीय होई थाए। जेउथिपाई एही 3 दिन घरर झियो एवं महिला मानंकु घर कार्यरू निवृत्त करा जाई थाए। एही 3 दिन सेमानंकु विश्राम दिया जाई थाए। एहा व्यतीत एही 3 दिन कृषि कार्यरू मध्य निवृत्त करा जाई थाए। एही 3 दिनटी माँ धरित्रींकर सम्मान एवं रक्षणबेक्षण पाई उद्दिष्ट होई थाए। एही 3 दिनरे भूमिरे खाली पादरे चालिबा मध्य बारण करा जाई थाए। एपरी मान्यता रही थाए जे एही 3 दिनरे पादरे कदली पटुआ पिंधी चालिबा उचित। खाली पादरे धरित्री मातांको उपरे चालिबा एही 3 दिनरे बारण करा जाई थाए एवं भूमिरे कौनसी प्रकार गार मध्य पकाइबा अनुचित होई थाए। एही 3 दिन कौनसी प्रकार कृषि कार्य करिबा उचित होई न थाए। एही समय रे वर्षार आगमन होई थाए एवं धरणी माता शस्य श्यामल होई थांती। तेबे सांग माने एपरी किछि कार्य रहिछि जाहाकू आपण एही रजरे करिबा उचित होई न थाए एवं जानंतरे किंबा अजानंतरे जदि एही भूल आपणक द्वारा होई थाए तेबे एहार प्रभाव आपणक जीवन उपरे पड़ी थाए। तेबे आजिर एही भिडियो रे आमे माने जानिबा एही वर्ष रज केउं दिन पड़ुछि एवं एही रज समय रे आपण केउं सबु कार्य करिबा उचित एवं केउं कार्यरू निवृत्त रहिबा उचित। तेबे सांग माने भिडियोटी रे आगकू बढ़िबा पूर्वरु भिडियो को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करी दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तेबे सांग माने आपण माने निश्चय भावरे जानती प्रत्येक जून 14 तारिख रे ही रज पड़ी थाए। एही वर्ष रज मध्य जून 14 तारिख रे शनिवार दिन पड़ुछि जहाकी एक विशेष दिन अटे। तेबे एही वर्ष जून 14 तारिख दिन शनिवार दिन पहिली रज, जून 15 तारिख रविवार दिन रज संक्रांति, जून 16 तारिख सोमवार दिन भूदह बा शेष रज एवं जून 17 तारिख मंगलवार दिन बसुमती स्नान। तेबे एबे आसंतु जानिनेबा एही रज 3 दिन रे आपण केउं सबु कार्य करिबा अनुचित अटे। एही कार्य गुड़िक करिबा अत्यंत अशुभ अटे। तेबे आमर परंपरा अनुजाई एही 3 दिन रे कुआरी कन्या माने स्नान करिबा अनुचित अटे। आपण माने जानती पहिली रजर पूर्व दिन ठारू कुआरी कन्या माने निजर स्नान कार्य सारी भल भावरे साजसज्जित होई जाई थांती कारण एही 3 दिन सेमानंकु स्नान करिबा बारण होई थाए। एहा व्यतीत एही 3 दिन लुणर सेवन करिबा किंबा भूमिरे चालिबा मध्य बारण करा जाई थाए। सेथिपाई रजर पूर्व दिन को सजबाज बोली मध्य कहा जाई थाए। सांग माने रज संक्रांति दिन भूल रे मध्य आपण आमिष किंबा पोड़ा द्रव्यर सेवन करंतु नाही। एपरी करिबा द्वारा आपणक गृहरे दारिद्रता लागी रहिबा सहित आपणक गृहर सदस्य मानकर उन्नति रे मध्य बाधा आसी थाए।
ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପୋଡ଼ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ଆପଣ ପହିଲି ରଜ ଏବଂ ଶେଷ ରଜ ଦିନ ଖାଇପାରିବେ। ମାତ୍ର ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆପଣ ପୋଡ଼ପିଠା ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେହେତୁ ଏହା ଏକ ପୋଡ଼ା ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଟେ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଖାଇବାଠାରୁ ଆପଣ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରଜରେ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଭୂମିକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆଘାତ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୋପ ଦୃଷ୍ଟିର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଶେଷ ରଜ ଅର୍ଥାତ୍ ତୃତୀୟ ରଜଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରଖିଥାଏ। ଏହି ଦିନ କଦାପି ବି ଧରଣୀ ମାତାକୁ କୌଣସି ଆଘାତ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପର୍ବଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱ ରଖିଥାଏ, କାରଣ ଭୂଦେବୀ ରଜସ୍ୱଳା ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀମାନେ ଏହାକୁ ନୀତି ନିୟମର ସହିତ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି 3 ଦିନ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ। ରୋଷେଇ, କଟାକଟି ଏସବୁ ଜିନିଷ ନ କରିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ନିୟମ ମାସିକ ଧର୍ମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି, ସେହି ନିୟମକୁ ଏହି ରଜ 3 ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ରାତି ସମୟରେ ଆପଣ ରଜରେ ଭାତ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସମୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଠାକୁର ପୂଜା ଏବଂ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିବୃତ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ନାରୀମାନେ କିମ୍ବା କୁଆଁରୀ କନ୍ୟାମାନେ ଏହି ରଜ 3 ଦିନରେ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପୁରୁଷ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ଏହି 3 ଦିନରେ ଖାଲି ପାଦରେ ଭୂମି ଉପରେ ଚାଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ଭୂମାତାକୁ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପାଦରେ କଦଳୀ ପଟୁଆ ଲଗାଇ ଏହି 3 ଦିନ ଚାଲିବା ଉଚିତ। ଏହି ସମୟରେ ମାଟିରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ଭୂଦେବୀ ଏହି ସମୟରେ ରଜସ୍ୱଳା ରହିଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମାଟି ହାଣିବା କିମ୍ବା ମାଟିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଏହି ସମୟରେ ନିଷେଧ କରାଯାଇଥାଏ। କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ମାଟିରେ କୌଣସି ଆଘାତ ଦେବା କିମ୍ବା ମାଟିରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାତା ଭୂଦେବୀଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଭୂଦେବୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ତାଙ୍କର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ଦିନରେ ଭୂଦେବୀଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ରଜ ପର୍ବଟିକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅତି ଖୁସି ଏବଂ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାଉ ଏବଂ ଅନେକ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ଏହି ପର୍ବଟିକୁ ପାଳନ କରିଥାଉ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ଯଦି ନିୟମ ସହକାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିୟମକୁ ମାନି ପର୍ବଟିକୁ ପାଳନ କରିବା, ତେବେ ପର୍ବଟି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ପାଳିତ ହେବା ସହିତ ଆମ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଭରିଦେବ। କାରଣ ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ନ ମାନିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କାରଣ ଭୂଦେବୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ନ ମାନିବା ଅର୍ଥ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅପମାନ କରିବା। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ରୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜୀବନରେ କେତେ ଯେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ରଜଟିକୁ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ପାଳନ କରିବା ସହିତ ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଖୁସି ଆସିବ ଏବଂ ରଜ ପର୍ବଟିରେ ଯେମିତି ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ଷ ସାରା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହ ଲାଗି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ରଜ ପର୍ବଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ଖୁସିରେ କଟୁ।